Ano ho yun, ma'am? Ano ho yun? Ano? Pa-picture ka? Ay, wait lang, full storage na po. Ay, hindi na pala. Okay na? Oo. Maraming salamat sa iyo, ma'am. Kuya, maraming salamat sa iyo, kuya. Oo, mag-ingat ka palagi, ha? Oo. God bless sa iyo. I love you to po. I love you to. Pre. Ano yan? Kinapasalamatan ko din na to si ma'am nag-WhatsApp. Ma'am, thank you so much po. Oo. Maraming salamat dito, ma'am. Mamaya, pepermahan ko po yan. Oo. Sige po, pepermahan ko muna. Ayan. Thank you, Nay. Salamat po. Hello. Ayan. Maraming salamat sa lahat. Yan, tuloy po natin.